мусофиркаш рӯ медиҳанд. хуб масъалаи оммафаҳмонӣ ва корҳои профилактикӣ яке аз вазифаҳои асосии сохторҳои гуногуни вазорати корҳои дохилӣ буда, аз он ҷумла бозрасии давлатии автомобилӣ дар ин ҷода шабонарӯзӣ корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонад ва махсусан ба ширкатҳое ки мусофиркашонӣ вобаста шудаанд дар пойтахти ҷумҳурӣ, умуман дар ҷумҳурӣ, дар ҳамаи корхонаҳо яке аз самтҳои асосӣ ва нақшаи кории ҳаррӯзаи бозрасии давлатии автомобил мебошад. лекин мутаассифона ба ин нигоҳ накарда садамаҳо содир шудагӣ ҳастанд, лекин нисбат ба соли гузашта камтар ба қайд гирифтем. лекин кам аст, беш аст ки ина пеши роша гирифтан дар кор аст ва дар оянда низ барои боз ҳам пурзур намудани корҳои фаҳмондагирӣ ва барои дар шаҳр боз ҳам пурзур кардани назорат аз болои нақлиёти мусофиркашонӣ барои бехатарӣ аз садамаҳо корҳои зиёде мо ба нақша гирифтем ки дар оянда низ ин корро пурзур намояд. ҷамшед раҳимбек, хабарнигори радиои Тоҷикистон дар минтақаи Рашт. читавре маълум аст, барои ба қайд гирифтани симкортҳо ба шиносномаи намунаи соли 2014 вақти кӯтоҳ мондааст. агар нафароне ки барои иваз намудани шиносномаҳояшон ба сабабҳои гуногун имкон наёфтанд, барои онҳо боз муҳлат дода мешавад ё не? ба назарам 3 маротиба муҳлат доданд. вай охирон маротиба арзу шикояти мардумро ба қайд гирифтанд. ба назар гирифта соли 2020 то 15 феврали соли 2022 ин тамдид шудагӣ буд ва барои хоҳиш шавад ки муҳлат кӯтоҳ боқӣ мондагӣ ҳаст. ҳар тезтар бояд мо маъмули шиносномаро иваз кунем ки тавонем симкортҳое ки мо мегирем ба номи худ ба қайд гирем. ҷамила ҳусейнова, хабарнигори ҳафтаи СССР. нисбати ҳабиб маҳмадов ва корманди милисия ва духтараке дар боиси муноқишо дар Бадахшон гардид чӣ чораҳое андешида шудааст? хуб албатта ин як ҳодисаи мудҳиш содир шуд ва дар рафти ҷараёни тафтишоти ин ман дар Бадахшон будам. аз тарафи прокуратураи генералӣ гурӯҳи тафтишоти оперативӣ ташкил карда шудааст. ҳол тафтишотҳо идома доранд. баъзе қисми зиёди гунаҳгорон парвандаҳо ба суд ирсол карда шуд, чанде аз онҳо ба ҷазои судӣ кашида шуд. нисбати ин ду нафар якум ки мо баъди ин ҳодисае ки сар зад, мо нисбати ин корманд аз худи рошхала гирифтем ба вазифаи пастар гузарондем, лекин санҷишҳои охирони тафтишотӣ ки бояд боқӣ расад, ба мо ягон ахбороти аниқ додагӣ нестанд ки корманди мо то чӣ дараҷа дар ин ҷиноят даст дорад ва барои ба ҷавобгар кашидани он худи ҳамон прокуратура тафтишот муайян мекунад. ва духтараке ки боиси муноқиша дар Бадахшон гардида буд, нисбати ин низ ҳамон тафтишоти гурӯҳи тафтишоти прокуратураи генерале ки тафтишот идома дорад, ба отии ҳаракату кирдорҳои он аз тарафи ӯ баррасӣ карда мешавад. мадина юсупова, хабарнигори Садои Душанбе. барои чӣ гирифтани шиноснома аз мизи шиносномадӣ ва маълумотнома дар бораи доғи судӣ дошта гирифтан вақтҳои охир тӯл мекашад? сабабаш дар чист? сабабаш дар он аст ки вақтҳои охир мардум хеле зиёд муроҷиат кардааистанд ва навбат истода ба навбат гирифтаистанд. ягон проблемаи ҷиддӣ вуҷуд надорад ва вақте ки савол ворид гардид, ман супориш додам ки раисати ахборотдиҳӣ генерал Маҳмадзода иштирок дорад, Маҳмадзода, ва супориш додам ки танзим кунанд ва фаъолияти кори раёсатро ва бештар ба мардум дурусттар хизмат расонанд. умуман вобаста аст ин вақти зиёд гирифтан аз муроҷиати зиёди шаҳрвандо ки муроҷиат кардаистанд барои гирифтани маълумотнома. ҳамин аст воқеан. то соати 8 бегоҳ реҷаи кориро мо дароз кардем ки ба мардум хизмат расонем. ҷамила ҳусейнова, хабарнигори СССР. муҳтарам вазир, шумо мегуфтед ки дар давоми соли 21 ва моҳи январи соли 22 чанд нафар аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятии минтақаи Бадахшон
ва аъзои ташкилоти экстремистӣ террористӣ бо пушаймонӣ аз кирдори худ ба мақомот ҳозир шуданд. Мо ҷавоб додем умуман чӣ қадар шахс ихтиёран баргашта омодагӣ аст. аз он ҷумла 25 нафар аъзои гурӯҳи террористӣ муташаккили ҷиноятии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва зиёда аз 100 нафар аъзои ташкилоти террористии экстремистӣ ҳизби Насрати Ислом, гурӯҳи 24 паймони милли пушаймонӣ шуда аз кирдорҳои худ ихтиёран баргашта омода истоданд. Гулрухсор Раҳимова, хабарнигори радиои Тоҷикистон: дар соли 21 дар шаҳри Бехадар аз ҷониби ронандагон чӣ қадар қонунвайронӣ ба қайд гирифта шудааст, ман аллакай гуфтам. 299,331 қоидавайронкунӣ ба қайд гирифта шудааст ва ино ҷарима қариб 300,000 ҷарима шудагӣ ҳастанд. Гулрухсор Раҳимова, хабарнигори Тоҷикистон: дар ҳамин маврид аз ҳисоби ҷаримаҳои шаҳри Бехадар чӣ қадар маблағ ворид гаштааст? 28 миллион сомонӣ 28 миллион 228 ҳазор сомонӣ. Дилшод Самадов, хабарнигори радиои Тоҷикистон: ислоҳоти милитсия то андозае дар марказ татбиқ мешавад, аммо ин раванд дар музофот чӣ гуна аст? Оё нақшаҳои навро рӯи даст доред? аввал ин ки дар музофоти дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ албатта нақшаи барномаи нави ислоҳоти милитсия ки ба имзо расид бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 21 ва 25 аллакай нақша ба имзо расида дар тамоми сохторҳои мо дар вилоятҳо дар минтақаҳо дастур супоришҳо шуда ва барои амалӣ намудани ин қарор тамоми сохторҳо сафарбар шудагӣ ҳастанд. Албатта қиди минтақаҳо амалӣ намудани ин барнома ҷорӣ карда мешавад ва талаб карда мешавад. чаро мардум озодона наметавонад ба милитсия иртибот дошта бошад? Дар ин масъала шумо чиро мебинед? Тарс ё нобоварӣ? Дилшод Самадов, хабарнигори радиои Тоҷикистон: ягон тарси воюман нест. Мана бинед ҳар рӯз телефони боварӣ кор карда истодааст. қабули шаҳрвандон ҳар рӯзи шанбе бо як танзим дароварда шудагӣ аст дар вилоятҳо дар тамом мардум омода озодона фикршо гуфта истааст, танқидам карда истааст, арзи шикоятам карда истааст. ман ягон тарси воюмону нобоварӣ нисбати милитсия надида истам. арзи шикоятҳо ба воситаи телефон бо хатӣ дохил шуда истааст нисбати кормандони милитсия. мо санҷиш карда истем, чанде ино тасдиқ шуданд, чанде аз мақомот озод шуданд. ягон мушкилоте, ягон тарси воҳимаи ман нисбати кормандони милитсия ки бошад аз тарафи шаҳрвандон намебинам. оё ронандагон ҳуқуқ доранд ки ҳангоми манъ намудани воситаи нақлиёт муомилагу муоширати кормандони бозрасиро ба навор гиранд? гиранд, лекин охир агар аз тарафи корманди мақомот бозрасӣ тибқи қонун талабот бошад, чӣ ба навор мегирӣ? ҳамон бештар мешид ки хуб мешуд ки ҳамон қонуншиканӣ аз тарафи касе бошад, хиша ба навор гирад ё ки рафта аз шаҳри бехатар навора гирад, бинад, ҷаримаша спорад, ин беҳтар мешавад. хабарнигор Ҷамила Мирбоз Хонона: мо ҷомеаи суннатӣ дорем ва мардуми фарҳангсолор ҳастем. барои чӣ рӯз дар шаҳри Душанбе фоҳишахонаҳо зиёд мешавад ва нозирони минтақавӣ дар ин самт кор намекунанд то дари онҳо баста шавад? эроди хеле ҷиддӣ аст. дар ин ҷода албатта сохторҳои алоҳидаи мақомоти корҳои дохилӣ вобаста шудагӣ ҳастанд. корҳо хеле зиёди ба анҷом расонида шудааст. дигаргунӣ дар ин самтҳо ҳам дида мешавад. агар пеш дида бошед, дар кӯчаҳо баъзан кӯчаҳо пайдо шудани нафарони намин номатлуб зиёд буд, ҳозир хеле кам шудааст. дар ҷодаи фоҳишахонаҳо ҳар соли то 20-30 ҷиноят мо дар ин самт ба қайд мегирем. шахсони алоҳида ба ҷавобгарӣ кашида шудагӣ ҳастанд. махсусан дар шаҳри Душанбе иштирок дорад сардори раисати корҳои дохилӣ генерал Назарзода. чӣ қадар парвандаи ҷиноятӣ 30 ҳолати парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда дар шаҳри Душанбе.
در شرطت زودتون کردایی گرشت ما در سوری در دور بیشتر 96 پولیسشان در کلوکاری مامی تشکیل حبس مامی از 5 تا 15 شب می‌ماند. خیلی از اونایی پولیسشان تشکیل شده از در رئیست وزارت کلوی داخلی در شهر دوشنبه 330 نفر در خیلی از اونها تعرض دارد. از این 225 تا شخصیت شهر مولوی جنوبی از سرکردست شهر دوشنبه در این سمت پروی پیشوری بانجه باز بوده شد. اون من جنایت‌های اخلاقی در شهر کوی شکر سال گذشته 148 تا 5 دولت کوی شکر در این سمت کلام روز است. ما می‌بینیم که فعالیت میلیس شهر در شبانه روزی برآمده شده است. ما یک جنایت‌گونه در سمونه ریاست می‌کنیم. فقط ما فروش از آن را صورت دیگر جنایت‌شان در سمونه نمی‌گیرم. این سوال شما می‌دونید. مرحبا مرحمت سوال‌های از طلوع مورد است اینجا بنابر محمد صدیق مردم محترم وزیر اجازه خدمتی او گرفتیم در شخصی در سال 2021 بین نوکریان بخش از سه مراکبات جنایت است جوان بخش شده بخش انجام داد که نسبت به 2029 عدد زیاد در بین نوکریان یک سمت عدد زیاد در بین جوان است سری بوری صد جنایت در بین جوان انجام داده شده و دو در سال 2021 بعد تایید در وزارتی گروه پیشگیری آن کمپانیان کار کردند. سوابیوان نسبتی کماندون می‌رسند. محترم وزیر ما چند مورد در شهر نیو یکم سوال بود که سبب زیاد شدن جنایت در بین مغولان در بین مغولان که واقع است در این سوابیوانی که آن سوال هم پیش میاد که ما در نیو این مسئله واقعا سواب کنیم برای تو شهر نیو نسبتی دستگیری کامل می‌رسند. دستگیری؟ مثلا موضوع می‌رسه اصلا در دهود کار باید بودن شما بودی و بیشتر حتی نکنه که آنها جای زیست ندارن. چی ندارن؟ جای زیست، منزل زیست ندارن. در همون اجوان می‌چینن جایی که در همون اومان جوی هستن که آنها با کار می‌روان در جای کاری هستن که خیوان خودی توان پیش می‌روان در شبهت اون می‌دانم حتی در شهر ایسو پیشون باکر در شهری بردخت همیدن پیدا بودم برای ما خواهش کرد همین وای کردم پیشون کنم مثلا پیشون کردی اصلا در رئیس شهر رو پیشون باشدی و همون می‌رسه چون که اردن می‌کنم پیشنهاد کرده رئیس نویا دا پیشنهاد کرده در رئیس سوالی درون بیان سوختنی برای قانون بیست پیشنهاد کرده شما ما پیشنهاد کردم و سوال آمدن درست تشکر واسه وزارت کدام کارا رو پیشنهاد خب سبب زیاد شوی جنایت در بین نابالغان جوانان معلوم است. این نااندیشی چراهای ضروری از طرف یکم پدر و مادرم است و دیم آموزگاران و که پیش روشن نمیگیرند تربیت خوب ندارند و بعضا خیلی کارمندان مقامات کارهای داخلی که با این سم وابسته شدن اینو هم کمبودی زیاد دارند. برای همین ما اینو میدونیم و در مشاورهایی که وابسته با جنایتکاری در بین نابالغان بررسی میشه ما کمبودی خیلی زیاد معین کرده مخصوصا کارمندان مقامات کارهای داخلی جزا میتیم و دستور سپارش‌های علاوه برای در آینده زیر نظارت گرفتن نابالغان دستور سپارش‌ها هم میرسونیم. لیکن در یک طرف دیگر بینید در خود شهر دوشنبه خیلی چراهای زیاد خیلی ما دیدیم که من همون نقشه بعد مکتب بچه‌ها زدخوردی گروهی خیلی کم شد. پیش روشن خیلی گرفتیم و من گفتم در مکتب اکسپریمنتالی زیر نظارتی ما جاری کردیم کامیرای مشاهده‌ای نصب کردیم و این با خیلی کم کردن جنایت قانونشکنی از طرف نابالغان در همین مکتب خیلی پس شد و در آینده گفتم که ما برنامه یک جایی با وزارت معارف برای بازم چراهای علیق‌تر مشخص اندیشیدن چراها در مکتب‌ها برای پیش‌روی گرفتن جنایتکار از طرف نابالغان ما نقشه یک جایی امضا کردیم و کار رو سر کردیم و ریاست حقوق بیان‌کنی بین نابالغان و جوانان علاقه با کار سر کرده است. فکر می‌کنم که خیلی دگرگونی کلی در آینده باید شود در ایسان. در سطح جوانان
از سوریش‌های که در سران نوروان زیاد واقعا گرفته شده است که این از شب جنایتی که در آخر سال 2020 واقعا گرفته شده بودن و سال 2021 علامت‌های جنایتیشون مسئولیت شده است. لیکن هم از طرف نوروان هم از طرف جامعه در سال 2021 در مجموع سطح جنایتی کم شده است. خب مسئله تأمین شرایط زیستی کارمندان زیر نظارت حکومت و دستگاه اجرایی پرزیدنت دومی هست و این زیر نظارت ما هست. ببینید سال از سال تامین کردن منزل تامین کردن زمین برای ساختمان منزل سال از سال زیاد شده است. از طرف حکومت از طرف خود شهر نویا جدا کردن منزل زیاد شده است و یکی از سمت کاری رهبریت مقامات کارهای داخلی با تمام شهر نویا با رئیس نویا این ما مکتوب ارسال کردیم که تامین نمودن زمین برای جدا نمودن زمین برای منزل استقامتی کارمندان مساعدت کنند و این زیر نظارت است. البته این درست است و همه کارمندان یک بار با منزل با زمین برای ساختمان منزل یک بار تامین کردن خیلی وزین است. لیکن به هر حال این مشکلات هست. شما درست قید کردید و در آینده فکر میکنیم ما باز هم این مسئله خاطر کار کرده این سال ببینید در عرفه جشن روز ملی یک بینای پنجشنبه با استفاده دادیم برای 40 نفر کارمندان پایتخت و ببینید چند لایحه دیگر عملی شده است برای ساختمان منزلی در شهر دوشنبه. چون لایحه‌ها در ولایت‌ها به نقشه گرفته شده در شهر نویا روی تامین منزل با حکومت محلی کار کرده است که اینا حال فلسفه بیاورد لیکن مشکلات جای داره درست میگه. اجازه باشه من دو سوال دارم ملاحظه بسیار هستم از همین در سالش پرکار گردانی تو بکسان تصدیق کردن که امریکین علاوه شاید از مصد خود شده است و طوری رسانه های اطلاع دادن فرمانده وزارت کارهای داخلی تحقیق می‌کند. لطفاً بگید که امریکین علاوه شاید بر اساس کدام قانون کودک جنایی می‌شود نسبت فرمانده شده. برسان دیدم قانون ولایت مختلف روستان بدخشان شکایت کردند که در جریان نوازی‌های آخر ماه ژوئن کارمندان ما نسبت مردم اعتراضگر کارمندان کی؟ همان از نسبت مردم حقوق اصلی استفاده کردند. پاسخشون چیست؟ کی عرض کردم نام عرض نام نام شده وقت بیا مون اگر نام شده کی بود؟ نه کی بیو نشون که حکومت بینم کی ویدیو نشون که مرحمت کرد وقت برعکس مردمی بدخشان خواهش کردند که همون کارمندانی که در دیدگاه سرگر بیشتن مرد بدون در اونجا این گپ خطا است خود نبود باشد نشون که اگر شخصی مرحمت باشد نشون یک نفر عرض کرده باشد معلوم نداره مردم خوش این در جریان رئیس ولایت وقتی با اون نفر وقتی برگشتن همون چی مناقشه شده است که میگن کارمندان امان این چیزی که بود که در حادثه‌های همون روز 27 و 25 و 28 نوامبر در نظر داشته باشید اینجا همون گروه متشکل جنایتی این گپ هستو پیدا کرد و بعدا مردم خودش خواهش کرد که نگیرید دیدگاه رو استفاده از دیدگاه برای ترتیبات امنیت برای نگاه داشتن پیشگیری حقوق بیانکنی کار کرده ایستن. من مثال آوردم که خیلی یک بدخشان 367 تا سلاح گرفتیم ما سال 23 کی کجا گرفتیم هر روز 3 نفر و 4 نفر حقوق بیانکنی ماموری رانندگان دستگیر می شود. هر روز زیاده از 1000 نفر یعنی سال گذشته حقوق بیانکنی ماموری اما دیدبانگاه دستگیر کردگی هستند. برای کی در کار است این اگر هم دیدبانگاه نباشد این بدادگری را کی پیش روشن میگیرد خودی مردم میدونند خودی مردم خواهش کردن از ما که دیدبانگاه را نگیرید گرچه گروه متشکل جنایتی با واسطه شما دیدگاه شد دیدبانگاه را گیرید کارمندان امان نگیرید این خیلی در اصل خیلی نیست. متوجه سوال امریدین علامت شریف نفهمیدم. امریدین علامت شریف از روسیه برگشت ما رو دستگیر کردیم چون که نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده بود برای تشکیل و نمون ازدحام در شهر خارو و این چنین رئیست مبارزه جنایتی متشکل کدام ماده ها روز ابداع شده است
муташаккилона дошта ва ҳабси пешакӣ гирифта шуда. Номуда барои содир кардани ҷиноятҳо дар ҷузъ қарор гирифт. Марҳамат шинед. Салом алейкум. Вазир Задовой Таджикиман Савуала Габдулканам, наша узнавая информагентство России ТАСС. Недавно в контексте казахстанских событий прошел онлайн-саммит. Бебахшид, амон ширагирен агар бароки овосту. Недавно, говорю, после казахстанских событий прошел онлайн-саммит глав правительств, глав государств, стран, членов ОДКБ. И там президент Таджикистана Эмомали Рахмон президиум еще раз напомнил о том, что во всем регионе действуют так называемые спящие ячейки террористов. Как вы можете прокомментировать, если у вас такая информация, как мы можем справиться в случае подобной такой ситуации? Спасибо. ячейкҳое ки хоб ҳастанд ва он чизе ки роҳбари давлати Тоҷикистон дар мубоҳисаи ҷаласаи ОДКБ гуфтанд дуруст аст. ва бинед мо чӣ қадар дастгир кардем дар дохили кишвар гурӯҳи ташкилоти экстремистӣ террористӣ ахири дохили кишвар ва чанд нафари он дар дигар кишварҳои аъзои давлати иттиҳоди давлатҳои мустақил дастгир шуданд. 50 нафареро мо дастгир гирифта овардем. Ино ҳамаш ҳамон гурӯҳ ҳастанд ва ҳамино дар назар дорем. роҳбари давлат ки мо нафарое ки дар гурӯҳи террористӣ экстремистӣ шомил шуданд дар дигар давлатҳо буданд дастгир карда овардем. Инчунин аз дохили давлат дастгир кардастем. Инчунин аз нишондоди дастгиршудагоне ки баргардонда овардем ахборотҳо ирсол намудем ба ин давлатҳо ки шумо дар ҳамон гурӯҳҳои ки ин нафароне ки дастгир шуданд айҷӯи нишондоди онҳо дар ҳамон ҳудуди шумо чандин нафарҳои дигар аъзои ҳамин гурӯҳҳо ҳастанд ва ин ахборотҳоро мо пешниҳод кардаги ҳастем ба он сохторҳо ва роҳбари давлати мо ҳамон дар назар дорад ки мана ин ахборотҳоро мо ба шумо ирсол кардем ва махсусан ба ақиди ҷумҳурии Қазоқистон ирсол карда будем ки дар ҳамин шаҳри Алмато чанд нафари дигар аъзои ҳамин гурӯҳ аз худи шаҳрвандони Қазоқистон ва дигар шаҳрвандони дигар давлатҳо ҳастанд ва ҳамиро дар назар доштанд роҳбари давлат. Фаҳмост? Нафаҳмидам. Чанд гурӯҳи террористӣ дар ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун аст? Ман ҳамин баромад асари нав бо бихонам барои шумо. Шумораша гуфта метавонед? Шумораша гуфтам ба шумо. Ина боз такрор мекунам ки хоб дар соли 2021 аз тарафи сохтори мақомоти корҳои дохилӣ 579 нафар аъзои ташкилоти террористӣ экстремистӣ дар содири намудани 761 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. Аз ин 339 нафар барои содири намудани 311 ҷиноят дастгир карда шудааст. 15 нафар барои маблағгузории терроризм низ ба қайд гирифта шудааст. 50 нафар аъзои ташкилоти террористӣ экстремистӣ ки дар хориҷи кишвар қарор дошт дар якҷоягӣ бо сохторҳои ҳама мақомотҳо дастгир карда оварданд ва аз рӯи нишондоди онҳо мо онҳоро ахборот додем. Худи Федератсияи Россия се ҳолати гурӯҳи муташаккили ҷиноятии террористӣ экстремистӣ бо ахборотҳои мо дастгир карданд. гурӯҳи муташаккили ҷиноятие ки дар хамонаи ҳамон Федератсияи Россия чӣ тавре ки гуфтанд ячейкаҳои хоб буда дастгир шудааст. Относительно правоохранительных органов отметил, что правоохранительным органам необходимо укреплять сотрудничество с соответствующими структурами зарубежных государств, региональными международными организациями в борьбе с новыми вызовными угрозами, в частности, экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием и другими транснациональными организациями. Хотелось бы узнать, какая работа проводилась в 2021 году в этом направлении и какие дальше прогнозы и стратегии борьбы в этом направлении вы намечаете. Спасибо. Спасибо. Да, вы правильно отметили, что в послании нашего президента парламент сказано, что надо усилить совместное сотрудничество в борьбе с такими названными направлениями деятельности. Мы
с МВД России имеем двухсторонние совместные коллегии, которые в ходе проведения этих коллегий рассматриваются вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконного оборота наркотиков и другие вопросы организованной преступности. А также с другими нашими коллегами МВД стран СНГ у нас есть совместные заседания Министерства внутренних дел в течение года, которые проводятся один раз на территории отдельных государств. Конечно, есть конкретный результат, я уже назвал. 50 наших разыскиваемых преступников по терроризму и экстремизму мы в прошлом году задержали на территории этих государств и были доставлены в Республику Татарстан, привлечен к уголовной ответственности. В результате совместной деятельности мы направили в МВД России 3 конкретных сообщения о том, что на территории России имеются спящие ячейки террористической организации, и по нашим информациям они проводили оперативно-расследственные мероприятия, были там задержаны более 13 членов организованной преступной группировки по терроризму и экстремизму, числа граждан не только Таджикистана, но и других республик, которые находились на территории Российской Федерации. А также, по членам террористической организации, которые проходили обучение на территории Сирии, территории Ирака, которые вернулись на территорию стран СНГ, в том числе России, мы систематически проводили совместные операции по задержанию, по обмену информацией, по изучению опыта задержания террористической организации, террористической группировки, которые находятся на территории стран членов СНГ. В том числе и по линии незаконного оборота наркотиков у нас имеются положительные результаты, потому что полученные информации, которые мы имели, направили в МВД России, они реализовали по нашим информациям, задержали несколько группировок, а также на территории Казахстана. И буквально в течение нескольких дней тому назад мы полученные информации направили в МВД Узбекистана, они задержали на территории Бухару, организованную преступную группировку, у них изъяли более 80 килограммов наркотических средств. Такие совместные деятельности наших МВД с другими МВД других стран в дальнейшем и будут продолжаться в свете поручения нашего президента, который озвучил послание. Пожалуйста. Mehmet Ağat'ta savunma öğretici, Cuma Darbarat'ta bu arkadaşlarla Yasadüse Hovati Oranmışı nasıl kas. Hukuman bir kusakla mutlu olmasına ve oladığı şu da aynı zamanda kullanılmışım ve taşınırken var yak azar düşündüğü kusak peşinlikten ki darat nahalay zarafşo yak Hovati bu aynı rubi can falan çıkıyor. Zanuzanita và Samhuni Hosan Kumata dari Akali Nusrin Dikhawi Nabi Sama Bishri Dikhawan Bishradat Nusrin Dikhawi Akamu Toda Maboza Boyki Akamu Boyki Bishra Akamu Joe Cenneti. Bale Akamu Zoşaşa Sokmuş. Salman Ми чихелик дуруст гуфтед, яке аз ҷиноятҳои мултиштарини куштора ҳаст, 103 ҷиноят мо ба қайд гирифтем ва шумораи занҳое ки ба куштор дастгир шудагӣ ҳастанд, раёсати ахборотдиҳии шумо доред чӣ қадар зан дастгир шудааст барои куштор? Ахборототон ҳастанд? Набошад хатӣ омода кунед, пешниҳод кунед чӣ қадар занҳо, чӣ қадар ноболиғон ба куштор даст задагӣ ҳастанд, пешниҳод кунед ба хабарнигор пешниҳод кунед. Вобаста ба саволи қисмати дуюми савол, ин масъалаи ҳамкории нозирони минтақавӣ бо ҷомеа дуруст аст ва яке аз самтҳои кори ба хомати корҳои дохилӣ аз самти ислоҳоти милитсия ман чӣ ки қайд кардам, барномаи нав қабул шуд, ин ҳамин ҳамкорӣ бо ҷомеа аст. Ин яке аз самтҳои муҳими ҳамин барнома аст. Барои ҳамин эроди шумо дуруст аст, дар ҷои ҷамъиятӣ
ناظران منطقه‌ای باید نشانه‌های خود را باید بذارند، تلفن‌های خودشون را باید بذارند در اون منطقه‌ای که آنها خدمت می‌رسانند. البته این یک سمت کاری معین ناظران منطقه‌ای است و سرداران شعبه کارهای داخلی، رئیسان کارهای داخلی سپارش‌ها گرفتگی هستند که هر روزه این کاری هر روزشون یکی از سمت‌هاش همین با مردم تامین کردن پیشنهاد کردن همون تلفن خود و همکاری جامعه مهمترین سمت کاریشون است و من فکر میکنم که در کدام ساختارهایی که نباشد من این ایراد شما علاقه سردار ریاست‌ها شنیدم و برای در آینده برطرف کردن کمبودی‌ها دستور سپارش‌های ما میرسونیم که همین ایرادها داخل شدن و همکاری بیشتر خوبتر کنیم. محمود میرزایان روزنامه جمهوریت در وزیر پیش از هم با شما و کلی کارمندان مقامات کالای اقتصاد کنم. محترم وزیر سوالی من چنین است که یکی از سمت‌های فعالیت وزارت کالای داخلی تامین خطری سوختار میباشد. حتی ولی معلوم است به شما که در یک شهر نوعی همگی یک قسم آتش نشانی جایگیر است. مثلا از اون مرکزی نوعیت تا دورترین دیها تقریبا 80 کیلومتر است که مثلا همون سرزنش سوختار واقع است که ماشین نمی‌کنند، ماشینی هم که برای آتش خاموش کنند. شما امکان دارید اون پیشنهاد هست که لااقل در مرکزهای جماعت‌ها و شهر دهات‌ها در 4 تا 30 مرکز جماعت شهر دهات‌ها لااقل یک تایی دیدبانگاه‌های آتش نشانی تأسیس داده شود. سوال دوم من همین است که دارید به هم 52 حالتی سوال آدم مشخص مردم سلامت باشید. تشکر از خب سمتی تامین امنیت از سوختار یکی از سمت‌های مهمترین مقامات کارهای داخلی است و شما خیلی خیر کردید در شهر نویو در ولایت شهر نویو سوختارهای سوختار خاموشکنی عمل میکنند و در بسیار جاها درست میگید که شرایط تامین امنیت سوختار پورا تامین کرده نمیشود چون که دور است از مرکز و ببینید همین ما ایستا حل فصل کردیم اساسا گیریم اگر مثلا ساختارهای سوختار خاموشکنی مبلغ گذاری 80 مقامات حکومتی دولتی در ولایت شهر نویو است. با مقامات ما کار کردیم که در مقطعهای دوردست همین دیدبانگاه تشکیل کرده شود. ما در بسیار نویو علاقه این تشکیل شد تجربه هست و در بعضی نویو که نمیرسن شهر نویو در آینده این مسئله یکی مسئله مهمی است که ما اینا بررسی کرده ایستادیم فکر میکنیم که در آینده نیز این حال فصل خدشت میاد. مثلا سوادای آدمان وابسته است برای سطح جنایت متشکل 52 نفر دستگیر شده است وابسته کدام نماد جنایت است مقامش رو شرط در سال 2021 همگی از جمله کارمندان مقامات کارهای داخلی 52 حادثه جنایت مربوط به سوادای آدمان و خیرگیر شده نسبت 33 نفر پرونده جنایتی آغاز کرده شدند 5 نفر به حبس پیشگی گرفته شده قربانی‌های سودای آدمان پورا و کمک‌رسانی‌های حمایتچی و دیگر گناه‌های اجتماعی فراگیر کرده شد. تشکر. سوال میخوام شهر پورتر کنه چی میخوام؟ اساساً 14 نفر زن می‌گذرد باقی مانده مرد هستند و اساساً جنایت‌های مربوط به استثمار مهنتی و استثمار شهوانیت زن‌های نفرایی که به خارج کشور زن‌ها را برای فروش با تن و سودای تن میبرند همون دست کشیدگی هستند اساساً اینجا زن‌ها هم هست مردها هم هستند. این خطری هم در جای اول میرسد این رو کسی هیچ کس کنترل کردن نمیتواند یا در سری آن دیدی همین سفر ایمانی اصلاح بشد منطقه سفر نفهم همون قبول 70 کیلومتر تا سفر یافتن نتیجه به اتوبوس داریم و از اونجا خب برآمدن تا 20 کیلومتر همین سو من بودم یک ساعتی برآمد در دقیقه کردم
به خاطر اینکه داریم همونجا همون ایستگاه‌ها پر از ماشین‌های قانونی و غیرقانونی تکجا می‌ایستن و اتوبوس در این روز جنتی راه نمی‌دهند. آنها در بین راه می‌ایستن، هم به خطر بر جان همان مسافران است، هم به شخص بر اون خاطر بسیار خواهش داشتن که سفارش نیست که همون سوال شما بسیار درست است و مسئله خونشکنی در ایستگاه‌ها یکی از مسائل مهمی شهر دوشنبه است و خوشبختانه من دیروز از طرف رئیس شهر دوشنبه چند تا 15 تا اواکواتور به شهر دوشنبه وابسته شد. همین اواکواتور خاطر من ساختا به اینجا رسوندم که هنگامی خونشکنی میکنند نقلیات در قطار دوم میستد، در جایهایی که معین نشده است میستد، کارمندان رفته همین نقلیات بار کرده به اشتراک باشد که میبرند. همین فکر میکنم تاثیر چه علاقه باید رسوند، این خیلی مهم است. درست گفتید، برای این مسئله چندین وقت بررسی شد و این روز دیروز من همین حال فصل یافت از طرف رئیس شهر دستگیری شد. من این نقلیات دسترسی داد، من فرمان و اجرا رسوندم، ساختار علاقه عمل میکند و این پرابلمی که وجود دارد حال فصل ممکن پورا هم نبود، قسمان حال فصل